جنة البقيع. هاي يا زاهد ما شاء الله. खुश नसीब सहाबा कराम व खुश नसीब लोग जो यहाँ पे मजबूर हैं। لا توقف يا زاهد यहाँ पर बेडों में इन्होंने लिखा हुआ है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दार कौम मुमिनीन। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर नसीहतें लिखी हुई और यहाँ पर कुरान में आने का मकसद ही लिखा हुआ है। बुजुर्गों खड़ा नहीं होने दे रहे और ना हाथ उठाने दे रहे हैं ना ही सजदा करने दे रहे हैं। ये भी एक खबर है खबर है। ايوه بالضبط هجي انتظرات هجي شنو हाथ नहीं जाने ذكرنا وأنسى يلا يا زايد يلا يا زايد اللهم اغفر للمؤمنين يلا يا حجي يلا يا زايد الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا يلا يا حجي يلا اللهم يلا يا زايد يلا يا زايد يلا يا زايد طريق يا حجي طريق يا زايد طريق يا حجي يلا يا حجي يلا يا زايد يلا يا زايد طريق يا حجي اي عكس يا شيخ طريق يا زايد روح يسار يا شيخ روح يسار روح يسار طريق يا زايد يلا يا زايد زايد يا حجي وش طريق يا زايد